वेस्ट बेंगल पनत मुर्शिदाबाद हनत रेना फाराक्का थाना जयरामपुर टोठारे एक्सीडेंट काते ए 12 गोटांग तिरला को घायल आकाना उनको पठुआ गिदिरा दो वीडियो एम काते रुवाड़ कान थाना उन ऑक्तो नोकान घटन दो हुई आकाना नित दो पठुआ गिदिरा अर्जुनपुर हासपाताल रे भर्ती मेनाकात कोआ पारोमेन बाले महा हिल गेल चनाचरन पठुआ गिद्रे कुआ मुचाद बिडव ताहे कना एन हिल दिन दो अडिगान पठुआ गिद्रे गी रस्क को सदरे कना मेनखान मुर्शिदाबाद हनत रिया फाराक्का थाना सुर रे मिना जयरामपुर ओना टोठारे एक्सीडेंट काते 12 गोटांग पठुआ गिद्रे को घायल आकाना একটা টুকটুকে বাচ্চাতে যায় গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে তো বাম সাইডে পড়েছে হাই স্কুল অর্জুন হাই স্কুলের ছাত্রী কয়জন ছিল গাড়িতে 12 জন 12 জনও হ্যাঁ কিন্তু কেউ বেশি হয়েছে কেউ কম হয়েছে আমরা জয়রামপুর থেকে নিচে নেমেছি হ্যাঁ টোটোটাকে একটা টোটো আসছিল হ্যাঁ টোটোটাকে বাচ্চাদের গাড়ি বলে ওদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে পড়ে গেছে बाड़ायो कना उनको पठुआ गिद्रे दो फाराक्का अर्जुनपुर हाई स्कूल खना न्यू फाराक्का हाई स्कूल ते बिडव एम को चलाव लेना ओंडे खन रुवाड़ ऑक्तो जयरामपुर टोठारे मिटांग टुकटुकी बांचाव दिकान ताहे उन ऑक्तो ड्राइवर दो गड्डी बांगे संबड़ाव दाड़ियाते उना गड्डी दो नयनजलिते गुड़देव न्यूड़ लेना गड्डी पलटी रिया खबर को बाड़ाई के खान इन धाराधारी रेन हर दुकु नीर जावरा लेना और उनको पठुआ गिद्रे उद्धार काते अर्जुनपुर हॉस्पिटल को भेजा लेत कोआ 12 गोटांग गिद्रे मुद्रे बारिया गिद्रे हालत दो अडिते की बड़ी ताहे कना उनकिन पठुआ गिद्रे दो जंगीपुर हासपाताल को भेजा आकात किना সব লাস্ট পরীক্ষা ছিল পরীক্ষা দিয়ে এরা ছিল জয়রামপুরের রাস্তাতে টুকটুকির সাথে সমস্যা ওদের কাছ থেকে যেটা জানলাম টুকটুকির সাথে ধাক্কা লাগার ফলে এদের গাড়িটা উল্টে গর্তে পড়ে যায় সেখান থেকে মেয়েদেরকে উদ্ধার করে অর্জুনপুর হসপিটালে আনা হয় 12 জন তার মধ্যে বেশি খারাপ আছে 2 জন ভুল রাস্তাতে যাওয়াতে আর রাত্রে হওয়ার জন্য দেখতে একটু অসুবিধা হয়েছে তারপরে পড়ে গিয়েছে যেহেতু প্রপার এটা পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের ড্রাইভারের সাথে দেখা হয় ড্রাইভার নিখোঁজ আছে যে জন্য জানতে পারলাম ছাত্রীদের কাছ থেকেই জানতে पठुआ गिद्रे को लई उना स्कॉर्पियो गड्डी रे दो 12 गोटांग पठुआ गिद्रे की को ताहे कना गेल चनाचरिया वीडियो एम काते उनको रुवाड़ ऑक्तो गी नुंकान घटन दो हुया कना पठुआ गिद्रे को वीडियो मुचाद हिल नुंकान घटन हुयनते आतु टोलारेन हड़ को अडी दुख को सदरा कदा मुर्शिदाबाद खना गोपाल ठकुरा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।